भौतिक संसार एक विशाल समुद्र परि अटे जोठारे मनुष्य तरंग रूपक जन्म व्याधि जरा और मृत्यु मध्य उबुटुबु होता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूपक ये जो सब इनकन्वीनियंस अच्छी जन्म होवाटा कष्ट मृत्यु होवाटा कष्ट जरा व्याधि जरा कि चाहूना कि जरा आसूची व्याधि कि चाहूना कि व्याधि आसूची शरीर रोगर गंता घर कि चाहूना जमी तरंग आसे आ जाए सेमती मनुष्य तरंग रूपक जन्म व्याधि जरा मृत्यु मध्य उबुटुब होता है। माया शक्ति व्यक्ति को तीन प्रकार तापर ग्रसित करिथाए। आध्यात्मिक यह शारीरिक तथा मानसिक कष्ट, आदि भौतिक अन्य प्राणी मानक जनित कष्ट एवं आदि दैविक जहाँकि जलवायु एवं परिवेश जनित कष्ट ये सब कष्ट आमको ग्रासित करी रखि थाए। मायाबद्ध जीव एथिरु मुक्ति पाई पारे नाही एवं एही अवस्थार तार अनंत जन्म बीती जाइछि। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम बारंबार जन्म मृत्यु लागी रहिछि। एही त्रितापरु मुक्ति पाई पारु नाही जीव। गोटे फुटबॉल गोईठा खाई पड़ियार एपटरू सेपटकू हेबा परी जीव मध्य तार सुकर्म एवं दुष्कर्म अनुसार केवे स्वर्ग जाए तो केवे नरक को पतित हुए बा पृथ्वी लोक को फेरी आसे। जेमिति गोटे पड़ियारे फुटबॉल टाकू खेलाड़ी माने एपटकू सेपटकू गोड़े मारी करिथांती सेहीपरि एही पतित जीव तार सुकर्म एवं दुष्कर्म अनुसार केवे सी स्वर्ग को जाए तो केवे सी नरक को जाए थाए एवं पुणी केवे सी पृथ्वी लोक को आसी थाए। एहीपरि से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम चली थाए। दिव्य ज्ञान संसार रूपी सागर को पार करने एक नौका अटे। यही जो दिव्य ज्ञान यही भगवत ज्ञान निज को जानिबा आत्मस्वरूप को जानिबा भगवत तत्व को जानिबा निजर उद्धार करने जिज्ञासा करवा आध्यात्मिक गुरु ग्रहण करवा भगवान को शरणागत हेबा यह सब होची दिव्य ज्ञान। यही दिव्य ज्ञान सहायतार यही संसार रूपी सागर को पार करिपरिबा। यही दिव्य ज्ञान एक नौका सदृश आमको यही भवसागर उद्धार होबारे साहाय्य करिवो। अज्ञानी व्यक्ति कर्म करी सेथिरे बांधी हो जाए सेही कर्म को ही भगवान को उद्देश्य रे एक यज्ञ रूप में पालन करी ज्ञानी व्यक्ति मुक्ति लाभ करिथाए। जो सब आम नित्य दिन में जहाँ सब आम कर्म करिथाउ शरीर निर्वाह बंचा बढ़िया कर्तव्यरत रही था अज्ञानी व्यक्ति निज पाई करवा उचित बोली से कर चली थाए। अज्ञानी व्यक्ति यही सबु बंधन रे पड़ी जन्म मृत्यु चक्र रे घूरी बुलु थाए किंतु ज्ञानी व्यक्ति सही समान कर्म को भगवान को उद्देश्य रे एक यज्ञ रूप में पालन करी व्यक्ति निज जन्म मृत्यु चक्र रु लाभ करिथाए। एही परि भावरे एही दिव्य ज्ञान ए संसार भव सागर रु एही बंधन को काटिबार एक आयुध होइथाए। कठोपनिषद कहे विज्ञान सारथीर जस्तु मनः प्रग्रहवान नरः सो अध्वानः पारमोपनति तद विष्णु परमं पदम। दिव्य ज्ञान द्वारा तुमर बुद्धि को उद्भासित कर से प्रज्ञादीप्त बुद्धि साहाय्य विशृंखलित मन को नियंत्रण कर। यह द्वारा भवसागर को पार करी दिव्य लोक रे पहुंची पारिवे। आनंद एक बार हरि हरि बोलो हरि हरि बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो जाफल कि आम भवसागर पार हो पार। कलिजुग भवसागर पार होगापाई अति सहज सुगम मार्ग श्री चैतन्य महाप्रभु कही जाइछन्ति। आगुरी तो बहुत किसी अच्छी किंतु वर्तमान जदि आम 500-600 वर्षर कथा देखा ताहले श्री चैतन्य महाप्रभु यही भवसागर उद्धार पाइबापी यही दिव्य ज्ञान दे जाइछन्ति। से दिव्य ज्ञानटी कौन ना भगवान नाम को जप करी करी भगवान को शरणागत हुई भगवान निर्देश थिबा गीतार समस्त नियम को पालन करने को चेष्टा करी भगवान को शरणागत हुई ए संसार प्रीति को कम करी तांको नाम को भजी भजी यही भवसागर पार हो पारिबा। गोटे छोट स्फुलिंग मध्य एक विराट अग्निकांड घटाइबार शक्ति अच्छी। गोटे छोटिया निआर अग्निर चिराग गोटे बहुत बड़ अग्निकांड घटाइबार मध्य शक्ति रखि थाए क्षमता रखि थाए एवं दहनशील पदार्थर विशाल स्तूप को मध्य ताहा जाली दे पारे। जेमती आमे जदि देखिबा 1666 मसीह लंडन रे एक रोटी कारखाना रे घटिथिबा विशाल अग्निकांड एक छोट स्फुलिंग रु आरंभ होइतिला किंतु एहा एते व्यापक एवं वृद्धि पाइला जे ताहा 13,200 गृह 87 चर्च एवं सहरर अनेक ऑफिस को भस्म कर देथिला। माने गोटे छोटिया अग्निर चिराग गोटे अग्निखंड केते बड़ अग्निकांड घटाई पारिबो ताहा केबे आमे कल्पना करि परिबा नाही। आम समस्तंकर मध्य अनंत जन्मर पाप और पुण्य कर्मर प्रतिक्रिया भाव रे कूढ़ कूढ़ कर्म जमा होई रहिछि। आमे जदि एही कर्म गुडी को भोग करी समाप्त करबा को उद्यम करबा सेति पई अनेक जन्म लागि जीवो एवं सेथिरे अंत
ଅନ୍ତହୀନ ଭାବରେ ଅନେକ ନୂତନ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ହେବାରେ ଲାଗିବ। ଆମେ ଆମ କର୍ମକୁ କେବେ ବି ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରି ତାକୁ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଜନ୍ମ ହିଁ ସେହି କର୍ମର ଭଣ୍ଡାରକୁ ଭସ୍ମ କରିବାର ଶକ୍ତି ଜ୍ଞାନରେ ଅଛି। ସେହି ଜ୍ଞାନ, ସେହି ଭଗବତ ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣି ନିଜର ଉଦ୍ଧାର ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବା। କାରଣ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ତାର ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣାଗତ କରାଇଥାଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହେଉ, ସେ ଆମର ଅନନ୍ତ ଜନ୍ମର ସଞ୍ଚିତ କର୍ମକୁ ଭସ୍ମ କରି ଆମକୁ ଭୌତିକ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେହି ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ଠାରେ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା, ଉନ୍ନତ କରିବା, ମୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ କରାଇବାର ଶକ୍ତି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିମାମୟ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଅଟେ। କ'ଣ ଶୁଦ୍ଧ ଅଟେ? ଭଗବତ ଜ୍ଞାନ। କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଶାବ୍ଦିକ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଅନୁଭବାତ୍ମକ ଜ୍ଞାନ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ର ପଠନ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରବଣ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଶାବ୍ଦିକ ଜ୍ଞାନ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଟେ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ। ଶାବ୍ଦିକ ଜ୍ଞାନ ଏହା ଏପରି ଅଟେ ଯେପରି ଜଣେ ପାଠକସ୍ଥ ପଠନ କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ କେବେ ରୋଷେଇଶାଳାକୁ ଯାଇନଥାଏ। ଯେମିତି ଜଣେ ରୋଷେଇ ଶିଖିବା ପାଇଁ ସେ ଯଦି ଥିଓରିଟିକାଲ ଶିଖେ ତ ସିଏ କେବେ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନ କରେ, ରୋଷେଇଶାଳାକୁ ନ ଯାଏ ତ ସିଏ କୌଣସି ରେସିପି, କୌଣସି ଡିସ୍ ସିଏ ବନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସିଏ ଓନ୍ଲି ଥିଓରିରେ ଶିଖିଲେ କିନ୍ତୁ କରିକି କେବେ ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି, ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଭଲ ମନ୍ଦ, ଉଚା ନିଚା, ଲୁଣି ଖଟା କେବେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଲା ଶାବ୍ଦିକ ଜ୍ଞାନ। ରୋଷେଇର ଏହି ଶାବ୍ଦିକ ଜ୍ଞାନ କାହାର କ୍ଷୁଧା ମେଣ୍ଟାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆତ୍ମା, ଭଗବାନ, ମାୟା, କର୍ମ, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭକ୍ତି ବିଷୟରେ ଶାବ୍ଦିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରେ କିନ୍ତୁ ତାହା ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇନଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏହି ଶାବ୍ଦିକ ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ସାଧନା କରି ତାର ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧ କରିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୁଏ। ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳି କହିଛନ୍ତି, ସରୁତାନୁମାନ ପ୍ରଜ୍ଞାଭ୍ୟାମ ଅନ୍ୟ ବିଷୟା ବିଶେଷାର୍ଥତ୍ୱାତ୍ ଯୋଗ ଦର୍ଶନ। ଯୋଗ ସାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ତରର ଅନୁଭୂତି ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ତାହା ଶାସ୍ତ୍ରର ଶାବ୍ଦିକ ଜ୍ଞାନ ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ଅଟେ। ଶ୍ରଦ୍ଧାତମ ଏବଂ ଭବ୍ୟ ଭାବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହି ଅନୁଭବାତ୍ମକ ଜ୍ଞାନର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା ହେଉଛି ଏକ ଭାବର ବିଷୟ। ଜଣେ ଶାବ୍ଦିକ ଜ୍ଞାନରେ କମ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେ ଭାବର ଜ୍ଞାନରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ସେ ଜ୍ଞାନରେ ଆଚରଣ ବିହରଣ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ କ୍ରିୟାରତ ରହି ତାଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ମାନି ଯଦି ତାଙ୍କଠାରେ ଶରଣ ପଶେ, ତାହେଲେ ତାର ଏହି ଭବସାଗରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖୁଥିଲେ କି ମାୟା ଶକ୍ତି କେମିତି ଆମକୁ ତାର ତ୍ରିତାପରେ ଗ୍ରସିତ କରି ରଖିଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ବହୁ ଜନ୍ମରୁ ଏହି ମାୟାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଏହି ମାୟାର ତଳେ ରହି ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ନର୍କଗାମୀ କରି ଆସିଛେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହି ଜନ୍ମରେ ଏହିସବୁ ଭବଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ତରଙ୍ଗ ରୂପକ ଜନ୍ମ ବ୍ୟାଧି, ଜରା ବ୍ୟାଧିରେ ଉବୁଟୁବୁ ଆଉ ହେବା ନାହିଁ। ମାୟା ଶକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତିନି ପ୍ରକାର ତାପରେ ଗ୍ରସିତ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ତ୍ରିତାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇ ଏହି ମଣିଷ ଜନ୍ମକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା। ମଣିଷ ଜନ୍ମରେ ଏହି ଯଦି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ନ କରିବା ତାହେଲେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ବେକାର ହୋଇଗଲା। ଭଗବାନ ଆମକୁ ଗୋଟେ ମୌକା ଦେଇଥିଲେ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣି ତାକୁ ଏଡପ୍ଟ କରି ତାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଲଗେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ବିଶ୍ୱାସ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆଣି ସାଧନାରତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଏହି ସୁଯୋଗ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦିବ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିବା କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ, ବାକି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯୋନିରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତ ଆମେ ଆମର ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବାର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଠାରୁ ହଟି କିଛି ଭଗବତ ଭିତ୍ତିକ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ବି ଉଚିତ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା ହେବା କଥା। ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ, 7 ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ସଂସାରରେ କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ 7 ପ୍ରକାର ଦୁଃଖରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ରାସ୍ତା କ'ଣ। ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ଞାନୀ ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଃଖକୁ ଯଦି ଜଣେ ଦୁଃଖ ବୋଲି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯାଇ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ କାମନା କରିବ। ଏଇ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି, এই যে 7 প্রকার আধ্যাত্মিক, আদি দৈবিক, আদি ভৌতিক যে দুঃখ সব মিলুছি সেই দুঃখরু মুক্তি পাইবা পাই সে ইচ্ছা করিব। যদি জনে অজ্ঞানী পুরুষ এই সংসারকু দুঃখালয় বলি সে অনুভব করু নথায়, করে নাহি, তো তাহলে তার মুক্তি হেবা অসম্ভব। সেপাই ভগবান দয়া করিকি এতে সুন্দর ভগবত গীতা আমକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ভগবত গীতাକୁ পঠন পাঠন କରି ତାକୁ ମନନ କରି ଚିନ୍ତନ କରି ତାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଲଗାଇ
निज जीवन संगे संगे निज परिवार जीवन को मध्य आमे सफल करि परिबा। मनुष्य जन्म सफल हेबा संगे संगे परलोक रे आमर सद्गति हेबो। एही कामना रखी आजिर एही ब्लॉग को एठी समाप्त करछु। आशा करूछि आजिर एही ब्लॉग रु आपण मानु किछि स्पिरिचुअली मोटिवेशन मिलिथिबो। जदि स्पिरिचुअली मोटिवेशन मिलिछि ताहाले निज जीवन को आध्यात्मिक बनांतु। भौतिक दुनियार संस्पर्श रे जेते अधिक आसीबे सेते आमे फसी फसी जीवा। एही जो जन्म व्याधि जरा मृत्यु रूपक उबुटुबु संसार रे सेते भासीबा आउ आमे दुख भोगिबा। तो यही ब्लॉग रु आपण मानू जदि किसी स्पिरिचुअली मोटिवेशन मिलला ताले भगवत गीता पढ़ंतु, श्रीमद् भागवतम पढ़ंतु, आहु शरीर तत्व को बुझी यही साधना रे लागी जांतु। वीडियो भल लगी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करेंगे। आउ चैनल को जदि प्रथम थर देखुन चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हरे कृष्ण हरि बोल।